हाकतनि मन्त्री बख्र नरेंद्र मोदी त्रिपुरा हास्तेव फाइनाय हनमां सामुं तंमानि पाइलेया हलया जरा गथेगानि बागै सपाय मालिया पाइथागो बसकांनि चिचार सालमारि कक्ते सालके सपायसिनाय आपनो कितिंगिनो जाय इंलाजाक हुला इंलाजाक बीजेपी नि आदंग मन्त्री बख्र फाइनो कितिंगै बीजेपी कृष्णपुर मंडलनि बखाक्तै मुंगिया गामि हातिव बागरेले खाइमानि नुकजाखा बागरेले चियांखा चाकमागात हातिनि सिमे चाकमागात आमसारि क्रं लाहार काथरोवै बागरेले खाजनाय हनै शाका बीजेपी नि सेंक्राग्र Tei norong na tirimo raha oro rally. Fainai 18 tarik Desember sini Hakotoni Menteri Bokro Narendra Modi sini Diposturi Maher Asibate Faitanggo Fainal tei singinaba baik rally kayo Maldo tona jono sorwa faimagana badai singinaba diri baik rally kanata Biang ni simi brosur Samendra. semua tak sini suruh kaya mau tahu mungkin buat tiket handai ama tak bila ham tikai ama ayah buat mau surat tikai saya mau tikai gurih dia faisal aisyah makana আগামী 18 তারিখ আমাদের যুবতী প্রধানমন্ত্রী আমাদের ত্রিপুরাতে আসছেন এই জন্য আমাদের আজকের এই বাইক র্যালি। নমস্কার। কতটুকু আশা বিশ্বাস আছে রাজ্যের আম জনতা আপনাদের ওই জনসভায় উপস্থিত হবে? হ্যাঁ প্রচুর সংখ্যায় আমাদের প্রচুর সংখ্যায়